ବାଲେଶ୍ୱର ବଣପାରିଆ ସ୍ଥିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆଇନକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରର ମଙ୍ଗୁଆଳ ସାଜିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆଇନ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। You as law students, this significance means a lot to you. Everybody may not be lucky like these two young girls. What are you going to impress upon the judge in this 30-40 minutes of argument which you will make for your client or for a case? Not only you speak eloquently, not only you focus on the strength of your case, but how beautifully you are able to put the case has got a larger ramification in the mind of the judge. संग्राम कुमार आचार्य मुख्य वक्ता भावे जोगदेई समाज संस्कार पाई छात्र छात्री मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे आलोकपात करथिले। अन्यतम अतिथि भावे महाविद्यालयर निर्देशक मधुसूदन दास, प्रोफेसर शत्रुघ्न मल्लिक, डॉक्टर इकबालुद्दीन अहमद प्रमुख जोगदेई वक्तव्य प्रदान करथिले। महाविद्यालयर भारप्राप्त अध्यक्ष डॉक्टर नगेन्द्र कुमार पाढ़ी वार्षिक विवरणी पाठ मध्य करथिले। उपाध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश्वर साहू स्वागत भाषण प्रदान करथिबा बेले अध्यापक जयंत कुमार पाइकराय शेषरे समस्त को धन्यवाद देथिले। परे पुरस्कार वितरण उत्सव रे अध्यापक सम्राट केशरी उदय सिंह, अविनाश नृसिंह, स्वागतिका त्रिपाठी, प्राची विस्मयी प्रियदर्शिनी, लिसा दास, विश्वभानु पट्टनायक, सन्तु बेहरा प्रमुख सहयोग करथिले। एही उत्सव परिचालना करिबारे छात्री पारस खान और अंकिता जेना दायित्व ग्रहण करथिले। सर्वशेष महाविद्यालयर समस्त कर्मचारी और छात्र छात्री माने उपस्थित रही उत्सव को साफल्यमंडित करथिले।